তোমার ঘর আড়ে কেনতা কেন ই মা আমার কানা মোনা দরা কসনা পড়িছে জুনা গুছিয়ার ধরনের দুইটা ট্রাক্টর দুইটা ট্রাক্টর ওয়ারসন আর তোমার আড়ে কেনতা কেনতা আমার ঘরর গুলগুলা কথা নাই কহরে মোর সাস গুটে অছন যে কানি লোক দেখি নাই পারবার এ মা যে খরসি খরসা কোনে আনবা বলে খরসি বেডবারটা ছাড়ি দেলে হেনতা দেখানে পেলে কা করবা কাই করবে শ্বশুর গুটে অছন যে ভয়রাটা এবলা নে শুনে बिल्कुल मारा बले मुश्किल है ओना कोना के जानी पारतो मोर घर मोर नंदा गुटे अछन जे बायरीटा इबगा हे संगे घरे सुईतिबे बेलुदा त आर खटे पिसाब करि दे ए छिरे ई मोर घर पाखे আছে নে জামা গুটে দুই কদম বিনি মন কে আনিয়া তো কানা মোতরি ওসো नहीं ओसे डेली देसी को लोग के এটা ওসতি জিয়া যাহাকে যদি এক সোর নেন বিগো সই দিছে ওবলা তাক যদি এক ফেক কর দিছে মুতি মতা দউছে বলে গুটে দিনে ছানিবা কেনতা কর কমি আম নন্দা ঠিক কেনতা হই হ্যাঁ যে ননে শুইছি খটে কি পলংতি এক কলে তো তলে পড়বা সে ম্যাট কি এক পুরি আনবো মনে হয় এতে গুড়া আর বাসি পখালতি 4 দিন গাবি গাবি দিছে তোমার এক তো এক পেন নে বাহারে না मकरा ई मोर खिया फुलर कहरा ए मोर समकटा मली फुलर मंदार आचार बुली जिमा हरि शंकर भले कले हमें श्रावण मासे जाऊ सुनालो हे हरि शंकर बाबा के जो हार हो संग केड़े सुंदर अरे पहाड़ पे पान बुए झर झर हो संग केड़े सुंदर एकिया फुलर कहर बुली जी माँ हरि शंकर बुली जी माँ हरि शंकर बाबा के हार हो संग के सुंदर पहाड़ घर हो संग के चंदानी मकर कहीं न पर चंदानी ये मकेन पहाड़ों पे पाए चलो कहीं न पर चंदानी मकर कहीं न पर चंदानी आगो काली झिमझिम का करबे पानी के देख रहे लक्ष्मण तुम्हें तो यहाँ दे खलिया पाली गाते अच्छे हरिशंकर इनु केते दूर रहेला न खाली हरिशंकर वर्णना करूछे मु इने पाए न छी गादे छी मकर कोला पेन बोला के मोर देह स्वाने वाला जे क्या तो बाजरा ना पोइनी आरा पैंट ने झिटी नी ये मां काली जिम जिम का करते हैं पानी के देख रहे नाच जितना ची देखे गादे ले मकरा जितना ची देखे गादे ले मकरा आगो नहीं लागे पानी का रहो संग पुर पहाड़ पे पानी में रहो संग पुर
तुमको मुझ छुआ बेलून जानी हो मोर टहल महल गुरी और हेणुआ लगा झुरी मारे जा कहलो कहलो न और गुड़ के कसना पहला न माखन हे मकर फूल तो फूल पलसा फूल बनबास टिके नहीं फूल तो फूल पलसा फूल बनबास टिके नहीं और सत कहले बाधी जोची देखे हो कहीं ए पोटा तो पोटा फूल पोटा कारो जिकली पैंट छोटा आहुरी पोटा थे और एकला तुला लरे सांग कहती कथा थे ए याड़े सियाड़े नहीं गदर घना तेल पेरना तमर धन मर जान गदर घना तेल पेरना तमर धन मर जान अरे एकना मुड़ियार लेंस के धरी केते करू छोटा ए तोर घर बन बन बाहरे जुटी एक ढपा पोज मेला तोर घर बन बन बाहरे जुटी एक ढपा पोज मेला अरे सिंह द्वारे चोर समलानो ये बाड़ द्वारे दे ई कुमना भीतर टेंगनी चूरी देउछे मारी लेहटी करी कुथई मलिन अरे जटा चूरी चिकन चाकन सटी ए बन तो बन कोडाली चार कुटिया मकर चार कुटिया और सीतो जाड़े एकला सुई तो केंता लागुछे मो ओ लेदा तो लेदा स्वर्गी लेदा स्वर्गी लेदा मोर भयता तमर दादा केते है सब फुटानी मुंह समले कतइयो रे मोर मकर पुछ के पार बजा मोही खा मन मनो था दही खा दल दलो था और कोकरो खा कर करो माखन पतर तल के और माखन पतर तल के जेन दिन मोबाइल पे धन लगनी तुम्हें पासरी देलो केता ने पासरा मेरे मकर ई केना ते कोला ई पातुल फट फट कोला आटू मुड़ी खूब कुटा जीड़ा पड़ा फट फटा ई रंग द भोल किनो एही प्रकार मोर दिन जो छे सब दिन ना सब दिन अच्छा कह तुम्हार कथा मुझे जानी छे स्वर्गपुरे नारद महर्षि बारी लोक तुम्हें एबे ने नागो बाबू एला दिन माने छाणी दे कितेटा बाबू रे जे तमर घरे किए के अछन किए तिबे त राते में उठली जे एटा बड़ कर हेंता है मा तमर ननी गुटे मरी गेला बोले जी के कहला जिया ई पोरा लो बोबो मार दउथिले राधा ननी मरी गेला नहीं रे मोर संगे गोल लागले रुसु तिले जे सुई तिले अंत जे नहीं उठुते ना जदी जीवन আছে বলে আমি আমুল আর তেতেল আনथिन उटिके चटाई दितिले लागि दिता अच्छा ना सुई छन कह तुमे काहे हला आसलो आको ई दुतिका बइला चुनालो चही गुपतर कथाए कहूची मुही आगो कले कले कह मोर कांतले खाए कह ई मत पेची चंती नंदन काहे जे আর তোমার ঠারে তাকর বলিতে মন যেতে তো পুরুষ ভ্রমণ আর का भाई আগো হে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে বিহরি বরঙ্গে ए बेशर्मी लेके कथा नहीं हियो মাইদা কা বেসর ओला जुकेन भाई खाई ओ खाई जी खाई ই দেখতা বড় মুলা ডাল খাই মতে দেখ ভাই খাই জি খাই সিংড়া খাই বলছি বড় ভাজি শাক খাই নি তো আর का भाई ले पिला হ্যাঁ আর का আগো ই তোমার ঠারে তাকর বলিতে মন যেতে তো পুরুষ ভ্রমণ আগো হে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে বিহরি বরঙ্গে কি আগো হে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে মা বিহরি বরঙ্গে সজনী লো দেখতা প্রভা বাজতিলা তোহর ई कथा कहबा लागि मोर घर को हां ई कथा मैं कहला ए शर्मी वाला जुगेन आगो राधिका बइले बाई की हेलु ये पाप चरित्र काहू सिकिलु समय मानी नहीं आ गया एटा पाप कथा है जेटा भल कथा कहू छ परर पिला परर टुकेल के भगवान छाती तले लिखि दिसे मा लिखि दिसे आगो श्री कृष्ण टंती मोर मान्य बड़ा जान ओए एटा तोर जंग पिटा भन तोर कुले धरा भन जा तोर चुमा दला भन जा तोर तोर सुला तोर निजर मोर हक भल भंजा जे के हे गला को नहीं चले आर भी कथा के আছে कुकरा मारबो गंजा मनुष्य करबो गंजा दान कमाबो गंजी और मेहंदी आनबो गंजी ए मा श्री कृष्ण टंती मोर मान्य बड़ा जान आगो श्री कृष्ण टंती गो सीधा सीधा बोला तुम्हार घर के आगो श्री कृष्ण टंती गो मान्य बड़ा जान मकर देख तो मुई मकर सांग बोलिकर घर के ढुकई देले
मोर संगे खाइले मोर संगे पीले रहले बसले गुटे संगे पड़ुतीनु गुटे कपड़ा लता पिंधुती से खटी गले गड़िया चोर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट मुई खटी आसली यहाँ बरगढ़ पाखापाखि ई भाई खाए मोर घर के आसिक एंता कथा कहबे मोझा पेटे इट बसवा लगे आणुछ बसवा लागी होय बसवा लागी धर्मिया रे झाड़ी ही तमी मते मारबा लगी तमे पूरा मारी तमी यार मारी ही तमी तोके के छबा सत कथा कहले समस्त को तोके बाधी जाउ छे भाई आगो श्री कृष्ण टंती मोर मान्य केर माने भ जाए एक पत्थर रखी कर कथा बात बार नहीं देखो लुका बाबे बाकस मित्र भरु छने देखो के न लुचालो তোমা কেতে রাখলু গো নে হবা তা কেতে রাখলু আমার বাকস তি ও বাকস বড় রাখিছু কে ভিতরে 25 নম্বর কেন লাগছি সুকে ওহো তার তার आगो श्री कृष्ण टंती मोर मान्य भण जान आर तांकर नामे कहि नहीं पाउलो जदे सुवटे बड़े सियानी ए मा न जानी कोन गो कहिते पुनी दुती के गो भाई भाई कोने में करबु विचार এটা কেনে বেলে হালা গো ইচেন তো হলা এড়ে পিলাউ দেলে ঘমা করে अरे भाई कहीं तुम्हें जानी छ कि नहीं पति थाउ जे तिरी करो अन्य पति अच्छा। संसारे नाही तार भल गय दे 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 तार सुका सती रजरवती मनुष्यले मनुष्य नहीं करे मुई जे करी छ केतेटा करी छ तीनटा मनुष्य करी छ केनटा तीनटा मते टिके देखा सुई गल ना ए देख देख এটা শান্তা না সব কোন আর সেটা সে লোক না ঝাড়ু केनटा এটা না ঝাড়ু এটা 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 दांत मन नहीं ना को केंदा नहीं मां एबे तो चार दांत करू छी ओए এটা পুরালা না কেনে গো এটা नहीं पूरा लेना আর এটা এটা তো কমিয়া গো করিয়া हां लाल बाबा है सबुदिन अगरबत्ती जला ताकर अगरबत्ती तुती जानी थारे आर पर पीरती सम আমার পরাতি কাই গিয়া করি কেন বারছি জিমি হে তোমার ফরা ফাট যা क्षेम कर आग पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी से तो होइला रही पाषाण से तो होइला रही पाषाण दुती जानी थारे पर पीर तगी सुन अहल्यार कथा जान से के न अहल्या ই তাকর তাকর হলিয়া हमर अहल्या नहीं से সুন্দর দিতে নানি উঠার বাবু এ তোমার হলিয়া নেই রেতया जगर अहल्या हनुमान कर जेजेमा ओहो তিনি ব্রহ্মাণ্ডরে গোটিয়ে সুন্দরী থিলি মুই বি মোর ব্লক কি পঞ্চায়েত গুটে সুন্দরী মুই থিলি ए मुंह के देखी कर कथा बार्ता हिया মামর মু কাহে ছে यहाँ तो माकड़ी बारी दिसु মাকড়ি तमर धांगरी बेले केनता মোর दिसु সাগরি বেলা মুই জানতা যে চকা জন উল্টি করে দেখো দর্পণ দেখো দর্পণ এই যে লটকি যাইছিল হ্যাঁ কেড়ে যতর কেড়ে খতর আমর ঘর গড়িয়া জোর अहल्या रूप
ଅହଲ୍ୟାର ରୂପ ଯୌବନକେ ଦେଖିକରି ହଁ, ହଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ଥରହର ହେଇଯାଉ। मोर भी रूप যৌবন के देखी गिरी अच्छा 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 पंचायत वाले सब एमएलए मेंबर मन तो मोर दुई अंति देखी जानती दल दलुती एबे ने ना ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର हां ଅହଲ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲେ। मौका भी खूब ହେ ପର ପିରତି କରିଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ବୋଲି କରି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟରୁ ପାଷାଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଇ ପର ପିରତି କଥା ମତେ କହି ଆସିଛ। किछि नहीं ଆଗ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମେ ସେ ମହାସତୀ ଜଳନ୍ଧର ଅଟେ ତା ନିଜ ପତିରେ ମୋ ଜାଣିତା ଦୁତି ତାର ତ ନେଇ ହୁଏ କେବେ ମରଣ ତାର ତ ନେଇ ହୁଏ କେବେ ମରଣ ଦୁତି ଜାଣିଥାରେ ପର ପୀର ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି କରି ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ବସୁଥିଲା। ଯେ କେ ସତୀ ଥିଲେ ଚୁଡ଼ିଆ ସତୀ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। ମା ଯଦି ସତୀ ଥିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିପଦ ନେଇ ଆସେ। ମା ଯଦି ଅସତୀ ହେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ହାନି ହେସି। ଇ ଭାଇ ଖାଇ ମତେ ପରପିରତିର କଥା এটা ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛ। मोर तो मन समना किछि नहीं हबा ताई संगे संगे ଆଗ ଜଳନ୍ଧର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଖିକରି ମହାଦେବ ସହି ନେଇ ପାଇଲେ। କେନ୍ତା କଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ପତିବ୍ର ପଞ୍ଚାନନ ଦତ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଦିନେ କଲେ ତରଣ ରେ ମା କଲେ ତରଣ। ଜଳନ୍ଧର ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶାଳ କାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥାଏ। ଜଳନ୍ଧର ବି ନାହିଁ ମରବାର କି ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମରବାର। ଏଇଟା କା ଜେନେ ମୋର ଆଗ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଦୁହେଁ ବଲିଆର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଦୁହେଁ ବଲିଆର କାହାର ନେଇ ହୁଏ କେବେ ମରଣ କାହାର କେବେ ନେଇ ହୁଏ ମରଣ ଦୁତି ଜାଣିଥାରେ ପର ପୀର ଜଳନ୍ଧର ବି ନେଇ ମରବା କି ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ନେଇ ମରବା। ମା ମାନେ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲି କହି ତ ତମେ ହେ କାହ୍ନୁର କଥା କହିଛ। ହେ କାହ୍ନୁ କାଣା କଲେ ତମେ ଜାଣିଛ? ए माहे तो देश के उपकार कला माँ गोरु संगे समान भगवान लेन गुटे निदी आरु सिंह गुटे नदी नेले गोबर हगु छे पिला खरसी अक्सी ଆଗ ଏଣେ କପଟି ଆମର କପଟ କଲେ ଜଳନ୍ଧର ବେଶ ନିଜେ ଧଇଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହରିଲେ। ଜଳନ୍ଧରକେ ମାରବା ପାଇଁ କାହାର ସେତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଡ଼କ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧର ବେଶ ଧାରଣ କରେ बोले ଆଉ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସଙ୍ଗେ ରମଣ କଲେ। ଯେନ୍ ଦିନ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସଙ୍ଗେ ରମଣ କରିଛନ୍ ଆଗ ସତୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ତାର ପତି ପ୍ରାଣ ଗଲା। ସତୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ତାର ପତି ପ୍ରାଣ ଗଲା। ଇଟା ପର ବିରତିର ଗୁଣ ଇଟା ପର ବିରତିର ଗୁଣ ଦୁତି ଜାଣିଥାରେ ପର ବିରତି ବିଷମ। ভাই খাই পরে তিনটা মনস করছে 1 2 আর 3। ই ভাই খাইর কথা যে মানবা সেই মলা সময়ের নরক গতিকে ভোগ করবা।
নে মানত মা আমর কে যাচ্ছে পিলা ছনে ইয়া পাঁচি করতিবে সে হেনতা নে গো ইতার কথা জেনে মানলা বেলে অরণ বলি করছে খাবা আর নিত বলি ঢুকে শুইবা ছি 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 মা মাউসি কো মোর কথা ঘেন পর বিরতিরে নাই দেব মন গমা নাই দেব মন পর সঙ্গে বিরতি করবাটা কেবল ছনের সুখ মা মাউসি কো কর জোহার ছনে কর সুখ লাগে নাই হেব কাতর গমা নাই হেব কাতর ইটা ভাবিলে কিছে বিপিন ইটা ভাবিলে কিছে বিপিন চারি থারে পর বিরতি সময় হাটা কিনে কবার আগিয়া আর মোকে ঘরন বাহার করি দউ হাটা বডিগার্ড আনু চুকে মার লগাবু ধরিয়ান ধরিয়ান আস সত্যি হচ্ছে তুমি গোটে ফাসলা কর এটা তো তিনটা হলে এটা 4 নম্বর করেছো এটা 4 নম্বর কৃষ্ণ এ মোর বলে নি হ্যান্ডসাম বালা হ্যান্ডসাম বালা এ মকর সে পিলাকে কহব নথিব সূর্য নথিব মহিধর এ বুয়া শুখি যাইথিব সপ্ত সাগর ଏହି ସମୟରେ ଆସିବି ଚକ୍ରଧର যে চক্র গোটে বি আনবা হ্যাঁ চক্র আনবা যে হ্যাঁ। চক্রর কথা কହୁছ যে গো শুনলো না কে চক্রের কথা ନାଇଁ ମାନେ ଶୁଣ এবে নয়া দাঁতি মরেছে চক্র দাঁতি মরেছে ধান কাটাকুটি কর্ম বলি করি যে যদি এ চক্র ঘুরাতে ঘুরাতে চক্র যদি ফিসলি গলা এটা ডাইরেক্ট কটি যাসি ওই কোটি যা দেখো রে সে জানলা ও কাবু কান্তা জাগবা আর পুরা এন্তা চিরি দবা ପିଲା ও চক্র ଇ ତମେ ବଢି ଚଢି କରି କଥା ହଉଛ নে নে মু যেনটা কইছি রাইট আর ଗୋଟେ କଥା କହ ତୁମର ମାଇଁ ଘରେ ଇନା ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବସିଥିଲେ କେହି ଗଲେ বলে না গো পচরে দেলা ପଛରେ ଦେଲେ ଆର ଫରାଲ ছরে হস କାହିଁ ଏକା ସାରେ ସବୁ ହେସି ବା ଇହାତେ କହମି ବୋଲତେ କଥା ଦେଇଥିଲି କି ସେ ପିଲାକେ ଯ कहब क्या बोली? ପିଲା मोर घर के निजे आसे अच्छा हाँ क्या बोली कहमी ପିଲା আসবে अच्छा मोर घर के চারিটা দিগরে 16টা তালা ଦେଇছে ওয়া চারিদিকে 16টা তালা দুই দুইটা জগুয়াল 8টা জগুয়াল যোগী করে রহসন से पिला जदि आसबे गोटे चाबी न खुली कर मोर घर के आसबे पिला केनता अच्छे तांकर गुण केनता तांकर व्यवहार केनता पिला मोटा सोटा अछन कि नहीं मोटा सोटा के गुटे गुड़ केनता उचे देले ओटा जीवा गोटे बुंबा बुंबा ना तार देखो भी भोपनती कहाँ जे के मुई का जे गीती हो तेरे बुआ नहीं गीती आती का बोलछो घर अच्छे द्वार अच्छे जमीन अच्छे बाड़ी अच्छे खेत अच्छे खोला अच्छे कमिया पिला है नहीं 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 तुम जा तो से पिला तार क्या मन के देखबा बोले अड्डा अड्डा अच्छे नहीं कहे ना ये माने हां तो क्या क्या काम तार घरा मने देखबा अड्डा अड्डा 2 12 13 लीटर बोलांगीर के नौ छ काना गोरस पनीर बनती ना केंतीटा जा नहीं जान राड के तो चोस्ते नहीं एकड़े गेलते यारो आरा यंत्रड़ा 30 करोना के चाल एक दुती का पहिले जाउछि मुही मोबाइल से अनि मानिलो नाही जो सुनी राधी कानो देले उतर आर गला बाटे तते मारुहा परग घिचिबे बुढ़ा मुणार आर आसबो नहीं भाई खई इता बुली बुला सुनी मा तदी धंधा छाड़ी दे ये तो चलो नहीं पोसावा ना नहीं पोसावर ना मैनेजर के कहते